मो ना सौम्या फरिदा स्वयं मो स्वामी ना विनय स्वयं मु 2 तारिख दिन राति मो स्वामी को बाटर मलेश अटकई सहित सहकारी अटकई पैसा पत्र मागिले बाड़ गोल कले मुझे 2 तारिख दिन थाना एतला देला से 6 तारिख दिन वीडियो सी जड़े यूट्यूबर से वीडियो वायरल करी चोर बदमाश चोर एमती घर सुना चोरी करथिला ये करथिला बहुत किछि कहिकी से बहुत वीडियो वायरल करछि से बहुत झींकर भी अश्लील वीडियो वायरल करछि बहुत खराब भाषा भी से समस्त गाली गुलज करे एसबू विषय समस्ते भी जानी किंतु ता विषय कहीं कहते किसी कारण से गोटे एत अभद्र लोक एत असभ्य लोक ता सहित कहीं बढ़ा भी चाहती तो आज भी सी एमती वीडियो करछि से बहुत खराब भाषा कही जी कि करके वीडियो करके छाड़ुची से लोग से वीडियो को भी कौन सी छोट पिला कि वयस्क लोक क्या पाखे भी बसिक लोक देखिपारे एमती वीडियो करके से छाड़ू आपण बे कोन चाहुचंदी कोन आमे न्याय चाहू आपण थाना जणाइथिले आज्ञा को थाना जणाइथिले सदर थाना रे पुलिस कोन पदक्षेप ग्रहण कला पुलिस किसी पदक्षेप न करू आमे आसिकी आज सयान को सहित देखा करके दी दे का को भेटिले आज कलेक्टर सयान को देके आसी मो पुआ होची प्रमाण प्रधान कोन घटना घटी घटना घटी कौन से 2 तारिख दिन से तार जाऊला ताको मरा धरा कला गाड़ी अटकई मारिकी जानी वीडियो करिकी रखी सी जाकि थाना एफआईआर देखे मो पुआ हो चोरी कर तेल गाड़ी तेल चोरी कर कुकुड़ा गाड़ी कुकुड़ा चोरी कर मद पीवा मोबाइल छड़े ये सब कहीकि मिछ ना सत कथा कही एटा सार सब मिछ मो पुआ किंतु कार कुटा उठाए ना कि मो पुआ कौटी से गाँ लोक पचार मो पुआ कमती लोक कहीं करुच्ची कौन बारंबार वीडियो करुच्ची माने गोटे यूट्यूबर पैसा पाई से सब करुच्ची आउ कहीं भी ताको किसी कहूना ता बापा माँ ताको पूरा फुल सपोर्ट दउछंती जे तू करूछु तो पैसा आमे चलुछु आ कोन तू कर ये सब आज अपन जिलापाल को भेटिले जिलापाल को आमे सर कहले सर कहचंती जे एटा इनक्वारी हबो आ कोन हमको न्याय देबे आ अपन आगुरु थाना रे देइथिले पुलिस कोन पुलिस किछि ये पंथ ये कलेनी आ कोन करा दिबो आ मो स्वामी तो गोटा पेशेंट 3-5 थर गलेनी कटक आ मोर पैसा दरकार मो पुओ को रात धमकाउची लोक लगे मार देबी पुओ पुटी आउची तो लोक लगे मार देबी कौन करू भी देखिबी से आज मास जन को नहीं कि देबे मारिबो ये कौन करि परिबो एतिया अपन कोन जाउं जंदी बे वीडियो वायरल करबो फोन कहूची आ सर देखो मो पुओ बासा है ए जो चोरी डकायत भल बंद कर कहले वीडियो देखिले किए दब ताको झे देबे आजकल दुनिया रे एबे अपन कोन चाहं जंदी आमे न्याय चाहू एटा जंती ता पई आईन रखिछी जदि आगामी दिन में न्याय न मिले कौन करिए आमे आत्महत्या करू ये करबा न कर मु आसी करी विनय स्वामी आम घर नरहरिपुर मलय बोली गोटे अटागुआर व्यक्ति अच्छी सी गोटे यूट्यूबर बुझीपार सी यूट्यूबर पैसा तार रोजगार हुए जिते यूट्यूबर न रोजगार हुए आम मत धमका धमकी करके पैसा मागुची मु नदबार मो ना मत मारी 2 तारिख दिन राति बुझीपार सामाजिक ना कहीकि बुझीपार तापर मो ठार पैसा छड़े चाहिए मुझे नदेली मत मारिकी मो मुँह फटे फटे देता मु थाना भी 2 तारिख दिन एतला मो स्त्री देता भितर मु मेडिकल थी ता पर दिन को सार डकई सार डकैला भितर कहले प्रपर इनक्वारी हम सार जो इनक्वारी 2 दिन जापर गोटा मिछ मत कहला चोर मोर कही मो फटो को नहीं एडिटिंग करी ता यूट्यूब चैनल पकईकि मत बदनामी कर बहुत लोक मत खराब कि भावुं खराब भावुं बुझीपार आप आज जिलापाल मुझे न्याय चाहूँगी जे पुणी धमक दूसरी जे पुणी वीडियो वायरल कर गाँव में रखईदबनी बाहर पिला आनी मारिदेव आ सी बहुत बाहर बुला बुली करे बाहर पिला आनी गाँव में जो आसे 4-5 नहीं आसे गाँव को ता ना भी गाँव में बहुत मामला अच्छी थाना कंप्रोमाइज कर बापा गोड़ हाथ तले पड़िकी जाइए ता सहित आउ किए अच्छे बोले आप भावुँ ता सहित आम चिन्हनु बाहर नहीं आसुँच आम कहीं मिछ कहूँ बुझीपार आमर गाँ लोक सेमितिया लोक नुह आम एरिया लोक सी एकमात्र गोटे बदमाश लोकटा या हूँ कथा आसलु सार कति सार को देखा कलु न्याय मिल ना आम आत्महत्या करदेबू ना एमती हैरान करमको बारंबार टर्चर कर
कि फोन କରି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ମୁଁ ମାରିଦେବି, ମୁଁ ନେଇଯିବି, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଅଛି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି ତୋର ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି, ତୁ ମୋର କିଛି କରିପାରିବୁନି। ସାମ୍ବାଦିକ କଥା କହୁଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁ କହି କ'ଣ ସେ ପଇସା ଆଦା କରେ? ନାଇଁ, ସିଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସିଏ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର କହିକିନି ସିଏ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର, ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କେହି ସେମିତି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତିନି, ଆମ ପାଖାପାଖି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କେହି ହଇରାଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନାଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଟା, ତାର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, କଳିଙ୍ଗ ବାର୍ତ୍ତା। ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଯିବେ, କେତେ ଅଶ୍ଳୀଳତା, କେତେ ଭଲ କି କେତେ ଖରାପ ଆପଣ ଗଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିଥିଲେ? ଘଟଣା ହେଲା ଏହା ଯେ ମଳୟ ସାହୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଯିଏକି ସଦାବେଳେ ବଟି ମୋ ଦୋକାନରୁ ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନ କରୁଛି, ମୋତେ ଆସି କହୁଛି ତୁ ପଇସା ଦେବୁ, ନହେଲେ ତୁ ଭାଇରାଲ୍ କରି ତୁ ଜେରକ୍ସ କପି କରୁଛୁ। କେଉଁଠି ଆପଣ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଲ ଛକ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନଟେ କରୁଛି। ସେଠି ଆସିକି ସିଏ ବଟି ମୋତେ ଥରେ ମାଗିଥିଲା, ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ପୁଣି ଆସି ମାଗିଥିଲା, ମନା କରିବାରୁ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ପକେଇ ମୋ ଥାନାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡକାୟତି ସଜାଇଛି ଆଉ ଯେ ମୁଁ ମଦ ବେପାର କରେ କି କେସ୍ କରି କରି ମୋ ନାଁରେ ଭାଇରାଲ୍ କରୁଛି। ଏମିତି କରିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଥାନାରେ ବି ଏତଲା ବି ଦେଇଥିଲି, ଦେଲା ପରେ ଥାନା ବାଲା ନ ବୁଝିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିକି ତା ନାଁରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ କଥା ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ତାକୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଗାମୀ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସିଏମ୍ କତି ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ କୌଣସି ଆସି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆଗେ ଦେଇପାରେ, ଯାହା ହେଲେ କରିବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ନାଁ ବଦନାମ ମୁଁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ପଇସା ଆଣିବି? କି ପ୍ରକାର ବଦନାମ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବଦନାମ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଚୋରା ମଦ ବିକୁଏ, ମୁଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଏ, ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ, ମୁଁ କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବି? ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନ କେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଦେବି? ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ କହି ବଦନାମ କରୁଛି। ମୋର ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁ କହି ପଇସା ଆଦା କରୁଛି। ସିଏ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ନହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁ କହି କହୁଛି ତୋର ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବି, ତ ଏମିତି ବେଜିତ କରିଦେବି, ମୋତେ ପଇସା ଦେ। ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ସାଇନ୍ କରି ତା ନାଁରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି? 40-50 ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇନ୍ କରି, ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଏକ ସରପଞ୍ଚ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଫାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଲୋକଟା ଏଇଭଳିଆ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର କରା, ତା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବେ, ସାହୁଜୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ଯେ ସେ ଭାଇରାଲ୍ କରୁଛି, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ମାନେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା କହୁଛି ଯେ ମାନେ କାନେ ଶୁଣି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଆ କହୁଛି, କହୁଛି ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବି, ଶୋଧିବି, ତୁ ଦେ, ନହେଲେ ତ ରାସ୍ତା ଅଟକେଇ ବଟି ମାଗିବି। 4-5 ଟଙ୍କା ଆଣି ଥରେ ଅଟକେଇଥିଲା, ମୋତେ ହେଲେ ନ ଦେବାରୁ ମୁଁ ଖସି ପଳେଇଲି। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି।